टुरिस्टहरूले प्रे गर्दैछ 0 पोइन्टमा। তোমার করুণার শেষ নাই, তুমি পারলে সব করতে পারো, তাই জ্বলন্ত তোমার এই পাহাড় 0 पोइन्ट हो यहाँ। এই বরফ এই ঠান্ডা 0 पोइन्टमा चाहिँ यसरी हाम्रो प्रे गर्दैछ। अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कहाँ से? आसाम से। आसाम से। आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपको कुछ बोलना है मेरा ब्लॉग में? 0 पॉइंट में बोलिए। इधर आकर बहुत अच्छा लगा। भाई का ब्लॉग फेसबुक पे या हो या यूट्यूब हो, सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छा लगा है। यह नॉर्थ सिक्किम का सिक्किम का है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग नमस्ते। हम आसाम से, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। हमने आया था, बहुत अच्छा लगा। आप भी आइए, सृष्टि का महिमा देखिए। कितना बड़ा कुछ है, पहाड़ में बर्फ है, आइसक्रीम है, माइनस टेम्परेचर में हमारा हिंदुस्तानी जवान ड्यूटी करती है। तो देखना चाहिए, आप भी आइए, देखिए। भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। हाँ जी। আমি আহিছোঁ অসমৰ পৰা, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। আজি আমি 0 পইণ্ট নৰ্থ ছিকিমত আহিছোঁ। আহি কেনে যোনটো আমি ভিউ দেখা পালোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আমি আশা কৰিম যাতে ওপৰলাই সদায় আমাক এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখাবলৈ দিয়ে। আৰু আমি এটা অসমবাসী, আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ জুবিন দা যাতে জাষ্টিছ দিয়ে। কাৰণ তেখেতৰ যোনটো এক্সিডেণ্ট হৈছে, এক্সিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত দুখ পাইছোঁ, মনত বহুত দুখ আছে আমাৰ। আমি অসম চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাম যাতে অতি সোনকালে আমাৰ জুবিন দা, মৰমৰ জুবিন দাক, তেখেতক যাতে অতি সোনকালে জাষ্টিছ দিয়ে। আৰু আমি ইয়াতে আহি কেনে আমাৰ দাদাক লগ পাইছোঁ। তো এখেতৰ যোনটো চেনেল আছে, চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে লাইক, সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার করি। জয় জুবিন দা। जय जुबिन दा। भारत माता की जय भारत माता की जय। जय जय। ओके, थैंक भैया यू। आपका